Hello friends, respected viewers. OPS or NPS versus UPS মানে তিন ধৰণৰ পেনশন স্কিম এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। তো কোনটো পেনশন স্কিম আটাইতকৈ ভাল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। লগতে এটা কোৱেশ্চন আছিল যে 10 ইয়ার্স লৈকে তো OPS 10 ইয়ার্স সার্ভিস লৈকে তো OPS মানে একটা পেনশন দিয়াৰ গ্যারান্টি দিছে। তেতে লেস দেন 10 ইয়ার্স যদি হয়, লেস দেন 10 ইয়ার্স হলে কি আছে, কি গ্যারান্টি আছে? 10 ইয়ার্স লৈকে 10,000 একটা গ্যারান্টি আছে, 10,000 এর মিনিমাম হব নোৱাৰে, কিন্তু লেস দেন 10 ইয়ার্স যদি জব হয় তেনেহলে কি হ'ব পাৰে ইউপিএস এর ক্ষেত্ৰত আৰু কোনটো বেছি ভাল এই আলোচনা কৰিম। সো ভিডিও লাস্ট লৈ চাব। লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। ইউনিফাইড স্কিম কি হয়? नेशनल मीडिया न्यूज़, नेशनल बीबीसी मीडिया न्यूज़ ये सब कम से कम 50% पेंशन की गारंटी होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 10 साल से अधिक सेवा पर 10,000 रुपये की निश्चित पेंशन, 10 बছর ऊपर टू रिटायर्ड कर्मचारी की मौत पर परिजन को 60% पेंशन, ये 100% हासिल NPS। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। मुद्रास्फीतिर लगत पेंशन तो बृद्धि होबार सम्भावना आछे। ग्रेचुइटी लगत एटा किबा एटा एमाउंट दिबो। एते एनपीएस और यूपीएस और की बस्तु डिफरेंस आछे चाइ लओ। हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। एटू एनपीएस गारंटी नासिल। फंड मैनेजर्स कर्मचारी और सरकार के अंशदान के रिटर्न पर निर्भर है पेंशन। तो माने जो शेयर मार्केट आसिल एनपीएस पैसा तो एटुर ऊपरतহে निर्भर करिब, कम बेसि होबो पारे। फंड मैनेजर्स शेयरों और सरकारी बॉन्ड्स में लगाते हैं ये रकम। जेटु आसिल एटु फंड मैनेजर शेयर बाजार और सरकारों बॉन्डत एनपीएस पैसा सोमाइছিল। एते की आछे तार पिছত की आछे, इस स्कीम में पेंशन को महंगाई से नहीं जोड़ा गया था। एनपीएस जिबिलाक रिटायरमेंट लैছে एटु तो अवस्था दूर अवस्था देखिছো आमी, तो সেইকাৰণে यार कोनो धৰণৰ मुद्रास्फीतिर लगत यार कानेक्शन नासिल। निवेश पर इनकम टैक्स में छूट का मिलता है लाभ। यदि हाँ निवेश माने इन्वेस्टमेंट करिले टैक्सर की बेटर रेहाई आसिल। नेक्स्ट आछे कि कुल रकम का 60% रिटायरमेंट पर पा सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। और रिटायरमेंटर पिছত आपनार जमा हुआ और गवर्नमेंटे दिया पैसार 60% घूराई दिছিল, 40% दिছিল माने पेंशन दिছিল। एटू आसिल एनपीएस। एतिया चाওক ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन और नतून पेंशन और की डिफरेंस। पेंशन तय करने का फॉर्मूला अलग अलग। ओपीएस में पेंशन आखिरी वेतन मूल महंगाई भत्ता की 50%। माने ओपीएस तो बहुत धुनिया एटा स्कीम आछिल जे लास्ट अपनी जी सैलारी पाइছিল तार लगत स्केल जोग होइছিল। यूपीएस में पेंशन आखिरी 12 महीने का औसत मूल वेतन का 50%। इते किन्तु एटा एमाउंट कमी যাব। लास्ट 12 मान्थर जी सैलारी एटु किन्तु लास्ट मान्थर सैलारी कम आसिल। ইয়াত एवरेज करिले अपनी एटा कम 50% দিব, ठीक है, किन्तु कम होबो, एटुतকৈ कम होबो। ओपीएस में कर्मचारी का अंशदान नहीं, यूपीएस में 10% अंशदान है। आगत ओपीएस एटु नासिल, किन्तु यूपीएस एटु 10% आछे। ओपीएस में आमतौर पेंशन 2 बार संशोधित होती है। तार माने ओपीएस ठीक स्केलर निचिना 2 बार कोई महंगाई भत्ता माने जोड़ा लागिছিল, किन्तु यूपीएस एटु नाई। नेक्स्ट आछे यूपीएस में पेंशन को महंगाई राहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा। मुद्रास्फीतिर लगत यूपीएस टू होबो इमप्लिमेंट होबो मुद्रास्फीतिर लगत। एटु माने बছৰত 2 बार হৈছিল और एटु सदाय माने मुद्रास्फीतिर लगत देखा যাব, कम्पेयर करिब। এটা যেটো মেইন প্রশ্ন আছিল 10 বছরের উপরত হলে তো কিবা একটা বেনিফিট আছে, তো 10 বছরের তলত যদি কোনবা রিটায়ার হয় তেও কি পাবো।
এয়া চাওক এয়া গুগলৰ ডাটা 10 বছৰৰ পিছত হ'লে এইটো নটিফাইড নহয়, এইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু এইখিনি মোটামুটি এটা ধৰা মোটা কথা এইটোই হ'ব পাৰে যে under the unified pension scheme the benefit for less than 10 years of service will be calculated a proportion of the minimum pension guarantee 10,000 per month. 10 বছৰলৈকে কাম কৰিলে 10,000 মিনিমাম পাৰ মান্থ দিবই লাগিব, লগতে ডিএ এইবিলাক থাকিব। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত 10 বছৰৰ তলত হ'লে কি পাব? for 5 to 10 years service 50% of minimum pension guarantee that is 5,000 per month তলত পাব নোৱাৰিব। তাৰপিছত 0 to 5 years of service 25% of the minimum pension guarantee that is 2,500 per month। কিন্তু এইটো হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ ইমান কম পিরিয়ডৰ মানে মানুহে চাকৰি নকৰে, যদি কৰে তেনেহ'লে এইটো। কিন্তু ইয়াতে নোটটো চাই ল'ব, প্লিজ নোট দ্যাট দিজ এমাউণ্টছ আৰ টেন্টেটিভ and may be subject to change based on the final implementation of the unified pension scheme। এই যে এমাউণ্টবিলাক যে আছে এইটো কিন্তু একদম ফাইনাল নহয়, ফাইনাল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সময়ত এইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰশ্নটো হৈছিল যে বিলো 10 ইয়াৰ যদি কোনোবা জব কৰে তাৰ কাৰণে কোনো বেনিফিট আছে নেকি। এতিয়া চাওক যিখিনি স্কিমৰ এতিয়ালৈকে পঢ়া হৈছে বা যিখিনি দেখা গৈছে বিলো 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কিন্তু ইমান বেছি ভাল নহয়। তথাপি এইটো যেহেতু ফাইনাল নহয়, ফাইনালত কি হয় দেখা যাব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, OPS, NPS এণ্ড UPS ইয়াৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ হ'লেও মানে গোটেইখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কওক কোনটো বেছি ভাল, হুইচ ওৱান ইজ বেষ্ট, নট বেটাৰ, হুইচ ওৱান ইজ বেষ্ট আপোনালোকে কওক। মোৰ মতে OPSটো বেষ্ট আছিল। এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ মতামত দিব। কৰ্মচাৰীবিলাকে OPSৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে UPS। তো আজিৰ ভিডিঅ' মানে শেষ কৰিলোঁ। অৱশ্যে কমেণ্ট কৰিব কোনটো ভাল আপোনালোকৰ লাগিছে। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, এইটো NPS এণ্ড OPS এইটো চইজেবল হ'ব। আপুনি NPSত থাকিলে থাকিব পাৰিব, UPSত থাকিলে থাকিব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।